Kwezi watukufu wananyama raia ya Komoro, assalamu alaikum. Je vous gêne pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi autukufu wanyu tivendelia ndenge mrongonu leo hahutaha ni jontekeleze mada mbili tantraru zikao zisi renkiete halisi handrani ritoja rangese ntongo zikao zisijiri haramwainsi za upotevu rizlani za vili rangese ntongo zikao zisirenkiete zisirtia balbala na uziro na hamu na huzuni zararu rijibu masuala ya wantu ikao waelewa au harma mahadisi ikao lirka urahia rongo wavani wa wantu wengi wasalia wasorongo mamkini rijirenre matabibu wasalia wasu wajinga karaparenda talkole be risiru na mfaransa wasalia tishindu mwambiani wengi wa ujinga wa wanadamu ikao liwali yonentongo yo wa enrao na hurongwa ya maotezef sheri na zasalia fa ima ijuhudi nirlioneleo wasi rerenge anzma ikawo rijangaje harma yombwana ini hasibabu mahaba ya toifa hasibabu mahaba yansi hasibabu wasuhu hafadhi insi yatu ikawo irengwa teka na wanadamu ikawo kawasina trima na uyo wala kawana hamu na uyo na umwiso wa wanadamu waliokomori wodo umwiso c'est le cadet de leur souci. Hazizo kwezi watukufu kabla hongezo ni saha ni rongora buzima kalma maili ni laani akti ya uvoyu ikawo ya makalima yatekelezewa na msaidie ni mwambie msaidie ambane zi propos aztene humena se journalisti awame na se watangazaji ikawo wasishemeleza na hurongoa na hujidza wantu amba vantongo zikawo zisidzamisiwa au vantongo zikawo wajidziwazo age avec arrogance yimkarakterizeo ajoanyese mba waye mshinzo hurongo aktiza uvoyu morde zile sarmambe msaidie ambane rislani ya makalima morde yale na yake hashiri amba bal perdu kaode airongoa ili video ya harma izi archivu zazo somdunga omeso harma hukuma ya dawla haki skuito jo Komori mana ka vanro linro amba otso harma gouvernement amba sababu ankili sababu hikma waye riwa amba mana waye na hanyo au waye mfujari basatso maizi amba skufto ya dawla haki ufujari na ukungufi na upeu na wanidi na zi makalima pe mordiale atunda répondre devant la justice itukao yo justice haki zavili ni laani inamna ikao ni wantu wanwatsahua ambaye lazimu wamtrete chekemsi isuku ya vojana haivo ikao arenge ikuraji ambia wantu arudi apresize harma makalima he huka asidi tahadhar shiza wantu na hambia wantu ambane voatambu ilo Komori na mtumshe wahe afanywa diagnostic ikao yanye sahuka ambane anayi wadeunuka ode ruri liao Komorne de coronavirus ile acte kao anyesa courage anyesa watoni abeti sija na regia vavu mana chekemsiwe watoni nyangu hale arudi anyesa ontu baba anyesa ulibwavu anyesa usheo wa hukamba kajambia mansinyama vani manansirili ya menzo ambilo mba mshongo di mtu wa handra ajilu hana Komorvan ba jambia mba wa dhamana nevoilo mba mtu mshowa dhamana tuikao waminsimjua wajambia mba lazimu intongoini yirande wa publiki ili wajue wajalidze usoni mwe publiki banda huka waswasalia identite zao arkartenre rizorongo wa deja rizanyesa rambia wantu amba vantongo iliomba ya Komori bete ya midzo majavi na zile hazizo karsina budikatide wasuhuka risalue courage rirudi rimwambie chekemsi arudi rimwambie na mtumsho wahe ambane risimsuhete ya shkal shahairi na baraka shaharaka kamwa venze na imbwana iskontinue wala karsina skurtsovo nafasi ma wantu ikao wayelewa ambaka wasina hazi waifanyao waidza nyuma zintongozi kaudo kwa lazima zikizembedili wa hafadhi daula Komori lewo waelewa mba lazima intimide wantu ili watite zihalatu zao rela wa harma mkabala wa vavo
nisijongia harma mkabala ikawo dezintongo zisikitishao insini leo watukufu kwezi rina hamu na huzuni mana makatrakia aura kuambilwa ambaye lazimu va komite scientifique rakoili nramba kula vo ihea ewe au a ikemba isihima ijo irongoze karawakia karsuwakia zintongozini pia senra nevo masala ikawo voziti ya disavani rakolinda rvolo majabu yayo rakolinda rvolo majabu yayo na rigidziwa au irongolo amba mufti wa komorna vavonsana ambie wantu ikao ambade warongo ombana tsiwono tarfoto langu lutula bavunna la mufti mba je suis amba mi mengoni mwa mandu walitoifa la komori mengoni mwa ikadha timwambia tu mwenyewe mbana zona kozorongo wa sababu de personality ya mufti halini mjuwaone halina mwishi tizirongo wa kabla wa yao hendra harmai haki za dunga va watu jwa rongo yonti ikaudo watu rongo be kafase mtratorzi yao risifu juruwe au somani be connexion kai bouge pas vie i kavasi mtratorzi vilia wasi risitsahe radzunguha ranyamilia ravama rajua mbane zihadisi kao desarongolwa amba mufti anakilia sababu coronavirus rtsahir jouer wala tu kamba rtsahari jouer mana rtsahar ma mufti afwantini wasi pia lo mengunu van vasuku mengunu masuku kullu nafsin dhaikatul maut irtodhauku mauti wala karna shughuli ya kamba ndo jouer barfu hantini au ntini be mana rtsahari jouer de voili ombana inyafati ya mufti nas obsek zahe na inamne prise en charge ya yarengwa makataka muade itojwe itongese itieba harmensia tu lodel sala moja lirsti alshizao ritsa haurjwe zajiri harmenya fati ya mufti na zadunga na vavo ivolomba kawasurongoa vavo wasosa lir sijorongoa nirudi nijide na wantu nambie wantu ikawo dwafikiri wamba mkin rehmorongo vani sorongo be karsijo sharia zintongo zinrizorongo vani risizorongoa nerjuao ambarsi jangaje harma komba ya hudailia daula na hudailiansi na hudenonse akti zikaos tojoske ajali ya wakomori favori sijua mba watu amfasi watojua wajambie ne karpo ma harma sharia warvele hevahanu au wartsahishe mashtaka ritso reponde mana wasi rna hikma wastu wanadamu wajinga wasontu ikao rihombo nyongo na jaole koli risijua inamna rongo wao risijua yo lazimu irongolwa na hiyo kalazimu irongolwa na hiyo ya lazimu makatika o rirongo amba rivirwa ilazimu riregerongo markarvirwa ile rejouer evite problème betahu paraleo zinirizorongo wao rina haki nasiri sizidi huzorongo wa rina haki nasiri continue watukufu kozi rakolinda isukurambele hadisi ya mufti ikemba madhamanali komori wahimi wangia nziani utahawajue wafanye traceability ya watu ikao do wakakurubifunu na wae watu wakufanya prise en charge rambilo na watu na wasalia bajeli tuka wasiri lovani rakushdi alihana wae au rakanayo tuka vanra wawa de kadha ruambia mane namje muralete waruazi basile woinini lovani nsimwambiani infirmier wa mufti ina takribani semeni mbili donc bimana angia harma wade kabla ya hukamkini ba mufti kana kiliha harma wade ikawo hospitalizewa akaenre atolompavi loptali arudi aregezewa ile renini mwambionovani aloptali na harma da golko ode alio vamtru alio da gonvavo alio na jawmuade harma wade mziro vana connexion ya mtu ikawo harma da gollo alio na dhomana nkundi babu zalekiana na hazini hamtuno akufa na mtumshe wa chekemsi ilazimu ntongora koilinda ifanyishe na madhamana diwa uhungia nziani wajue mba eski liaison ya infirmier na umana nyahe au na ushemejwa he alio da gonvavo alio amba waina jao harma madhara ya sante ya shinamna wangalie ne connexion ya mtumshe wa chekemsi ikaowe fanya hazi harma bank centrali na ifamiyo ina mwananya dhoma na muhu afanya hazi harma mkabala woho tawajue mba halban connexion ya zi hadisi zinzombili au kavasi bimana karsanye samba vavo na hika infirmier wa mufti wa hukamwade yo mwade wala kavasi shaka mana nyanguye formation lo nayo reverifier rizungulishia tarpara harma source ne zikaozo fiable zikaozo karsiria wasuhirongo leo ambane mtuo aharma tangu yasuha Mwenyezi Mungu atumjalia ambe shikal shahiri na baraka ajalie na wao waliobavuni waparishkal shahiri na baraka bersambia madhamana au watovu madhamana waliokomor
amba namfahamu thumma mfahamu behurwa zianyiyo na uwade usitsenga au vatambu za antu wangina walo nasuya karsorongoa wala karsirongoa directement bava mtu walo na uwa akodzao infirmier wa mufti wode alionao fa imma nehika wantu kawasteste nehika wantu kawaenda wanda warenge prise en charge wanda wajua amba mtu unu intambwa alio na evantini wazungu liaison wafanya orde hunu madrasa zungu patient zero wazungu ne traçabilité wallahi l'azim simla vienna weko rabbal alamin be wadeunu utorenga segment ripavu kabla ya hukambar vanzi henele ratso vanzi yao itoka ambane usandresa huungia zibani wantu ikao karshindu wa hafadhu tena watukufu kwezi nsan dise ndrongo nsan dise wantu nuambie ambane wakomorika odo wafikiriwo amba labda mkini wahikia corona vavo wasika ambazo maiti za lazimu zorondola monsi urde hali rezo na harma zinsi za sadia namfahamu thumma namfahamu kisha namfahamu hukana corona pour l'instant karsi harma jarada za wantu wale mana morde namna rijo barna wantu makomorien wanzanu watu wasalieta wazangia na Facebook vamba waka wawade na wanginana o wasinshi harma malagi obo strengas precaution tongori wanaona hiyo vande hivi tongori wanaona hiyo vande wantu huenda mbio wafanye namna vokor shinir tiebaho ribalilie ritafautishe wekao dalo na wade na wokas na wade ile rjue ruhubiri walo na wade na wokas na wade sijara tanganyisa uumbaonu wa jawaringilia arma insionzi pia vawasali ya wafikiru wa mamkini rehemorongo wazo vavo tono tasaliaro ngo barsimia mungu wade unge komori manasma opozan ya zali wode umwiso wa ujinga na vahanu itukiza wade vwele mba wantu wa warongo kalma ordello o wantu ile mbana wa hombo nyongolo kolo wa virna armas le coding kuskao de ravira ronse pia be lazima waelewe amba wantu wao nsifikiri mba wamo fikiri basima opozan ya zalide manarta ho zintongozini zinge komori vani san disemba wantu wani wasifikiri mba labda ratovenza yezia zalini puhaner filwa na wajema za tukomori tarahemwenda komori suku rendraji pare mbar sendrazinge mahaburi be yezia zalipuha lazima ke mantu wanu waolo uongo au wantuani vahanui servo yao ikao wabu wa mtsanga mkinde wa utia de mana warezeno yo harma ina mnenvani hazi hizo kwezo tukufu di information yo yaka muhimu deini ni rongo ya handra mana za nyingi information ya handra deini ilazimu madhamanalo komori wahime mana vantongo ntongwari mwambilo ufuka titi wa wade vantongo ndo makamtosha na mwidzisa vantongo ndo kamtosha na mwibalilia na mtahadhari thuma na mtahadhari wa sosali rimshemelezani ovani risimshemelezani le jouer parenzia rizunguhe haraka iwadeunu sijawaka amba urenge segment ripavu taike mbana u developer ha ababru taile rekaomba ungia uantuika wode wadi ma wanito ngoma vulnerable wandi makoko wandi wadi na zikomorbidite wandi watu komba wani diabeti wana maladi cardiovasculaire wana maladi za tension nyingi na tongo zangina na zangina wantu wao wallahi lanzimu suku wadoto wangia wantu wao rtwandisa huwa veli hamavani maana karsina shahua shindarua hubiri komori hazizo kwezo tukufu iyo de maana nakota handrongowe nambia madhamana ambakaka wasfanye hazi zao waswasalia rishishemeleza na huzungua na huangalia nisi repete infirmier wa mufti ilio ikao akoshti alihana mufti wakati mwengi alisita afanya na msafara na mufti taja na faransa vani arudi aregea komori mana wodo mtu mufti akoma min harma uaminifu wahe umtu wo aharma wade ina someni nyengi vani na wao watu mbana yo wade wa antongo za shikomori zangina bekawatsaha wafanya zo za lazimu zijiluhana wantu wazijue dagoni mtu walio vwana mtu wangina alona stambu zini za lekiana na wae tsanyesa vani mbana harma dagolo lina connexion directi na uvahanu umtumshe wa chekemsi afanya uhazi kaisanye sambavavo yo de réseau ya contamination ya mpara mtumshe wa chekemsi non be kakaraenda re-verifier le rajouera ya nule karto jouara rongombe hipotezi kaivo mkinu huka ikema mtumshe wa chekemsi i problema liyo nayo i confirme hamba yo de uyo morde namna confirme ha be uvandre wo mtu walo na wade wo wa infirmier wo itojwe kemba yo de corona morde namna ya wantu wa maore wakawerongwa mkabala mufti au yo tide uyo beka kare carte hypothèse arudi tojo ke mai lien ke siti de uyo itojo ir permettre ke bana wantu asijo mba fwa ngavi desilio auzi zone de connexion za wade onu de havi na havi yo ndonge kulazimu waseri fanye ya kulazimu lera de uyo ikemba uvandre waleke yana na wantu ikao de wali yo uvandre wantu jini vojana tipara habari ya wantu wanba confirmation amba ilopitali ya Nsujini centre de santé ya Nsujini i occupe ya wantu wengi ikao i dépasse
ilisti au idepase inamna ikao do na wantu wakao uvandrewo oho ntongo yo yiwashangiza hadisi hazi zo kwezi zizo lezo tongo za kolazimu zihazi za wantu ikao do wavolozi nafasi wavolozi moyen wambilo mbana na komite au service d'epidemiologie iyo de hazi wakolazimu ifanye wandrese ufanya hazi ya traçabilité waelewe zirezo wambilo rantongo taro rambilwa ikaya nsujini yale kiana na mufti rijarjua ika ya Abidjan mnyawe mzuani alola ngazja mjeni singani baisha vantu wataha wanyesemba yoti de uyo au ti de uyo fa ima yo signal mafanyishia arudi d'ailleurs je prends la responsabilité de dire amba vaka il y aura kaza maore il me semble mba il est le 4e cas ya maore. Il semblerait, selon mes informations, que Umdruo avaya huwa suli maore afanya trajet afanya escale rabuzi Komori aviri Komori na avio shuku ondro koshka Komori ivoda endra maore andra atestewa zizo pia zoti hazi zilomba do amkaisi au mtu wangina rilio mbali lazima risfanye zo hazizi kao zilazim de madhamana yalio Komori ikemba yode hazi wefanyao de wakinti na usera wa utahamba lazima wanyese wa maore amba msera mbili ya ndrambo maori ndongo ito titi hao oliahuka vuhe ya shundu shurongolo en santé publique voya shundu shurongolo mane principe de précaution makatuto ambelomba wawade mziro mkini harama insi ya hoini au vanchongo kade tujwe kina danger utujwe kema okusia mini be banda huka makusia mina usia mini be lazima urengeze mesurizi uhadharishao ile na ikentongo ile direvele mbele ko ile neke maukatayari beti ujoka mba klavo hima conseil de ministre ce genre va pareil tu etoja va pareil tu etoja ntongo etoja le badame son fumotano tarambela metoja fumotano lotikia mba irongo metoja fumotano de a partir de jima des intongo sofanyishia j'espère mama na ramla fumotano ne jima kasli ndafanya inauguration ya appareil voyageur ivoradzete sewa ambayo de mana klavo hivumo fangilo ntongo lazima na mfalume na watu wengine au dictatori waende wanda wafanye inauguration ya appareil nisifikiri mamkini kesi ja mfumotano rambela ya ja mfumotano rambela mavtoka hazis tuandasa jima Mungu na jandie sija kamba vao watawa jawaita milie warambi tena mbavavo ija lazima waserje rejo joranyese fanyulo na mafoto mbavale appareil ija bewo ujinga na wo usera na wo undi hazizo kwezo watukufu yo information numéro 1 information ya vili nisi haki kishavani avec source sûre na vavo ni se répéter wantu ikao do warongoma vantu ndawa irongo ntongo Facebook amba j'engage ma responsabilité harme hadisi ni zirongo ovani et que wami binafsi wami kaisi nsojua nifanyilwa porto plainte mana tfanya diffamation au turongo ntongo quel que soit wantu watawa ifanye watojua ifanye ile reni ni mambio ni ovani vufanyishi testi usonima ma personneli ya i système des Nations Unies au Comores. Pourquoi? Parce que wantu fuvula wantu likao wana mawadiani ya rongolo dengi au homanziro au kadha wantu wa système des Nations Unies ya Comores wa receve lo ya kiti ikao ito wa permete mor des indra karavolo na jakma bemkinizo model zangina au wa receve zikitizo wa renge kitizo wa teste janibi ya wantu walio vavo waka na problemu walio na problemu za santezo harma wantu ikaudo wa teste va waili walio ma positifu umtumshe umtumama umoja uo maza ahinto l'hôpitali ni se préciser wantu waili wanini warongo van sana rien à voir na ikaya ubenu la kojo evacuer ule ikaya hetisi jomba ule wadwa halo nao ntini ontini iyo tideika ini rongo van vandu jola wantu warongo bateregia terepete deika ile tohumulu amba vale vamtu akozao akova hidiwa insideka ni rongo wao vufanyilwa testi za u système des Nations Unies zitesti zo zifanyilwa nusi ya wantu wafanya uhazuoho wao wa Komori wana wajeni wakawa lio waisho na wasi wangi madukani na watu au wakongia au etc. Wantu wao wakana maradiani ya niriera dengi homanziro peu importe yo covid-19 inoffensifu komudi wasali ya warongo wao peu importe ce qu'il warongo wao fa ima wantu wanafanyilwa testi irevele auka 2 cas zilawa positifu et que vamtumama deja wo a hospitalizewa umoja a intiwa arenge inirongolo isolement ajafadhu bavuni vahanikao katolazimu atia wanyawe harmatambu manandrongo intini nsana nyese amba mtafanya hazi système des Nations Unies wao watu ma responsable ikao makatoto mbelomba zimezuri lazima muzirenge dizini mana ijilhana wantu watu ridi wahafadhi na wantu wasalia benari jambi mbe ikayafanyilwa Nations Unies inusia wantu wafanyilwa hiyo ya test ha positif wangavi mengoni mwatu leo Komori
de waliomba wana maradiania fanao na zidengi na zikadha wala kawatestewa na watu wasenzao wasisaidiwa na watu wengine waliowajemaza wao wabihangao na wafanyia malalao na huwafanyidia kadha na kadha neto jo yikemba watu wao va umoja miongoni mwao ivoraone test ya Nations Unies tio yato wamba harmao wako tumula mba wakana dengi va walio ambane wao yo corona de walio nayo. Le pire encore, et je le répète, le pire ne sinismu ya upeu wa zitongozini i gouvernement ya Komori wavola nusu ya zitongozo tinyengi mana Jackma arvanyengi ya ma autorité ya Komori nsimwambia niyo wavola nusu, et que je le dis clairement, j'engage ma responsabilité sur mes propos parce que ce sont des sources vérifiées ziliombana sukuyonsi nso ambilombana nisishtaki wavahanu itraçabilité hadisini aux Nations Unies itso parhana bazitongozini zifanyishia vwananto kadha manaho vwamo fangilo kavarengwa javilangi wabika kolanto ngefangilo ho yangi wavanu ikonsinyo wavanu inana fishi na kadha madhamana ya Komori wavola nusu ya zi testi zo ziliozo tinyengi wanantunda biwazerenge wasiteste nusu ya madhamana na nusu za fami zao walio na difficulté za sante shizani nistume ni bakwatokane courage omoe na hikava umoja miongoni mwao karsimi ya Mungu nao hafadhita wao aliomba positifu wajue clairement wairongowe wanyese ili watu wajue hafadhiwa na Komor nsaan disevo Jackma uno de fondateur wa Alibaba ikawo arsaidi ya Komori 20,000 kits zikawo vantu watu humumbari zo zakavelarman tizangina zikana difficultés za salia au zikana toya ishe kitishi ya kadha wanzo wanu orongoa ari hairi ya shibao bombo rana mlongoa pa makatirto volao testi baisha ukia futojovu hefo negatifu na fo positifu betor permettre ra teste o mojar para mbele fo ile positifu rim teste baisha ta 3 fois de ram teste makatito kombana i confirme ambazi 3 fois zile dozo toujours mo carte wo va carte nga o moja rilimite izi dega nsan dise mbas testi zini msizili nratalin de muzurumie nemsijua amba wakati ikao wadono waenda taungia ufoshe zipumoza wantu kaina tamana fangla testi mana vata kati te virus yo ka aparecia tena donc wazizo zo mengono mastanrifa mbili izikao zika muhimu wa muuzaliza ile win ile rjoe watkufu ko izimlo Komori kila mtu arenge hadhari kila mtu arenge ajibalili ajihafadhi mana vatambu ikao ingia armensi bertendre wana wantu ikao wao kawartende ambassador atahua mana wa Komoro katahua fete waelewa mbatudi mtu lazima wambedha mana de wao waelewa mba ilazimu wajambie ama mratorongo yokawasta waerongoa watu mrema bal perdu mratorongo ombana anawadi kadha stambiha atojoambilo mba ilazimu airwa de gendarmerie mordenamna zajir hazi zokwezi zo mengoro ma information zikaona kutani sto evan na hurepete wantu ikao dwato ja wajorongoe ujinga après amba wantu wajangaje werongo malambe tu au etc ruambe mana waswana damu rabali hankili waswana damu ikao rina wajau rina intégrité intellectuelle risijombo binadamu watu remorongo propor sizangaje vozi makatnatia i document ile ni wana wantu warongo mawo antrambo na kolinda mba ile reto komba ije confirme on vale wa warongo mba mtorswamihi be rongo amba ili antrambo ne finalement tiani vasali atakorongo madevo le mbele dimanche vasali mbatal dina la au médecin vasali ata etc hazizo kwezi risilawa arama mkabala wavavo risilawa arama mkabala wavavo ni joni jirohusu ni jibu nusu za masala za wantu ikao wasalia warongo bana waswasalia rijifanya basma doktera na wasalia warongo bana waswasalia mkiniri sifikiri mbavale i renautan la mwantongo na wao waliombana wasalia wasirambia mano madoktera mana wasila arifu na asir sijua vandongo zino bazaye mwana na nyoma doktera vaor saprene na jau de vazili mba wata war bazize warudi warale jimba lazima rielewe mana wao madoktera raktaru wajize wantu ntongo nzima wao madoktera resisali amri rikubali ba madoktera be lazima wakubali na wasali nyango walo Komoro warongo marengweni wasali waranchi en privé wasali warongo arma za Facebook na kadha ilazimu wakubali ba waswasali ya jau wastimi hogompira. Nous sommes capables de lire des articles scientifiques, risome articles za mautobibu,
rivulishe compte rendu auri rivulishe échange za maganga za maprofessori ikao wasijaleza harmantongo zilio mbazintongo zini dezini rizorongo van risutone argument zilio mbazo cohérent wala karsiria manar tujambilo mane mana fulan kadha wa duktera de arambia ntongoini au mana ntini ndongozini mana ndongozini wasikarsen rambia antu mars jomangishan lakini ni aur jomangishan itiji dala au kadha na kadha yo tsaferi ya tu. Nous sommes en train de travailler sur des questions méthodologiques zikao mwanadamu atoka wonti atozielewa na vavo nsijar mon suala la PCR rambelo mesija komori na diagnostic ya scanner watkufu kozi vawana damu ikao watahawara leze amba PCR ija okomori ili nro yo de machine muhimu ili nro komori tana damu lazima ambe ma machine tio badabe sof motan comme government deja watkufu kozi na mielewe mba PCR ini appareil ili yomba nchongo aifanya onchini tongo aifanya umoja tu we préciser amba una wade ile reini al-ana c'est-à-dire à l'instant T nous fanya o prélèvement nazo zinizira ngompwani ifangilo harma yindro fangilo dans quelques heures où joambilo de lere ile vale de jojomba una au kusina yo de PCR arudi tongo chini i PCR na vavon sambia ma ontriko do défendre PCR wara le zombe lazimu roizi wasiriro ngomba scanneri yo efficace Rouambie mana, quel que soit le degré à conviction, tu es warma dit Sylvani, comme c'est convaincu, mana wa soasalia, rirenge nafasi riri des professeurs en pneumologie, walio université à Bordeaux. On a appelé le service de certains de y a CHU, y a Reni, y a monsieur Mathieu Le Derna, riri pour avoir des confirmations harmazi rapportisation gozinzon sepia nam tafadhali muelewe amba wasira hivyo document na service wara mbona msome vanrangaliza analyse sozelewa sio maleza wa komori elewana IPCR jongo je fanya ya mfano wa credit ya mwanadamu pour faire simple wa kana telefoni wa irema vale utojua vani le rein nafanya vani est-ce que tuna credit out sina le rein lo vale uende ta ubuje ulawa bazari ya volovolo taushuku bajanani vulawa mtu overseas credit vavo ungia credit ngina ulone vavo ça veut dire les relo comme makoka nayo be utojo kenayo tout de suite après utovolo yo etc. Bimana waifanye test ile rele utojo lawe unroi contracte van vangina wende déjà yo problème ya handa problématique ya vili devi problématique ya vili ilazimu l'entroi elewana BP ito ce qu'on appelle le taux de sensibilité, c'est-à-dire le degré d'efficacité d'une analyse ya PCR na hiyo wantwatorongo marsfanyo sto arabu huka wajinga renge document rizanalize ile soutenir les arguments za tongo rizorongo wao wa watojo mbata joraleze ilazimu waraleze avec des arguments à l'appui. Il taux de sensibilité, c'est-à-dire il taux d'efficacité. Il y a diagnostic posé par scanner et posé par PCR. On voit différence in quoi ici. PCR taux d'efficacité, c'est-à-dire le taux de sensibilité. Yo faransavani les statistiques sont là ensemble ya wantu ka odo warambi ombe PCR yo de muhimu warvez les statistiques parce que en France les statistiques disent que 60 à 70% d'efficacité. Yo de lo muhimu 60 à 70% d'efficacité. Ça veut dire 30% IKO itojoe ke fo des inzongolo faux négatif. Nas faux négatif uzini va wantu wa faransavani mane PCR irongo makawasina warege malagona walo infectés famiza warudu wafu mana do yo de PCR. Alors que Iscaneri, avantage scaneri, c'est que son taux de sensibilité, il a avantage manette de sensibilité, il 90%, c'est-à-dire la marge d'erreur est de 10%. Avec un avantage majeur, Iscaneri, il s'agit ça non seulement, on doit poser diagnostic par le scanner, ou on doit poser par le scanner, il sera bien trambo. Les professeurs, ils sont partagés, les documents à publier. Il y a un posé. Avantage, c'est que on a gagné du temps, harme prise en charge. Il y a vili, on a le degré, il y a des lésions, zadjiri, harmas, pumozo, on a damu, déjà on doit toujours avancer. Alors que PCR, sera bientôt, le voir, je ne raffigne scanner, angina, rentina, etc. Wavona mtafadhal mamora leza. Wala me sauf si java la wantro jaraleza, mbavani PCR, ina defo, voir stu mumbamkin tazin kasite na kulimana karistansi, je vais nous vaka corona. Hewe, narfahamu. Vavo yodi mana na kutana leze wantwasalia waelewe ambaye peserini linrao inti de appareil jorambio mbavo finalement kleto ngolo vavo yodi kweli i peseri en rudi te peseri moto harma ito de positif, c'est-à-dire le taux d'efficacité a été positif umjule ana 98% ambaye test yangi na tsofangilo isangi samba kolula a positif
Par contre mtu ikao mba imtoli ya taux négatif mbamblo mba kusina basi wallahi l'endemo ana chance une chance sur 3 c'est-à-dire sur 3 sur 70% ana une chance sur 3 anda paramba na wadole be machine ke mwambia ntambo bon donc mana vanteni wantu wasifoi PCR na hurambia mba hiyo des machines jortoir mastambu waelewa mba même le PCR a aussi ses failles etc. La science se construit comme ça na vavon sana jide wantu wasalia nambie wantu mbana wantu wafanyos diagnostiki warongo ba i diagnostiki yo mwirongo mwivona nafasi na hurongo mba samahani beva mtu aira van sijo mawosa ipeseri irongo lo wantu warongo bane mwivona nafasi na huiva na kadha na huiva na kadha na huiva na kadha lazima muelewe vani mawadiani au iskanerini au asaliaro ngoma chekemsi akofanya vale we doktera chekemsi tila poser diagnostic na ma médecin warongo me diagnostic ile tili kasi d'accord nayo na waelewa mba ule mbushi ule doktera ule timtwa uzoshirungu bazara volovolo de poser Arudi c'est un médecin spécialiste de radiologie donc il est meilleur en interprétation sur les radios et poser un diagnostic rahana watu wangina watu jwake matabibu generali au ma spécialiste arma domaine zao ile dia he domaine morde hallo waika to interpréter domaine ya mtu wangina au wangina Arudi relewe vozi pas plus tard que le 8 avril yama honvani i collège de France en imagerie. Donc il y a des sociétés en imagerie, il y a France, il y a la City. Il y a des sociétés françaises de radiologie, SR. Voilà, il y a la CERFO. Il y a des collèges des enseignants en formation, il y a radiologie. Ou Antropia, ou a validé, ils ont validé un protocole. IKO ou Kubaliana. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble des études qui se font dans le monde, CVO, Wangalia ambane, voici l'ensemble des anomalies rapportées harmaka za COVID-19 zija parese au harma scanner. Zi ensemble des anomalies zi fangulo zi constitue au vahanu moja et à partir de ce moment-là ou vahanu va les constituer itonge sa huka ambane validation za hentiwa vuhenzo panel mbachongo zin mahizo na vahanu ça veut dire à 98% iyo de wade wa coronavirus iyo de ntongo ikawo itzongesa ile raini mwambionovani des radiologues des spécialistes en scanner en imagerie wa hiwona zintongozo mengono mazo leveri inero mana verde polina tongo zangina na zangina wodo atanda mdoto mwambianizo wao tuwajinga tongozo hemos pose wasizijua donc wasalia tsara ledze namra ledze tumba va avisa nyumlo nazo au vantongo zangina muzanye sao demielewa bana wantu wasifanya zo asteris decideo zizo des services za wenyewe ma spécialiste doit poser zintinizo et la science se construit comme ça au fur et à mesure ils actualisent les éléments wa hijomba elemeni ici faut c'est watu to actualiser ngengina c'est comme ça que ça fonctionne vavo nisizi avavo wasaliaro ngoba sisi general ma médecin wasaliaro ngoba wasima laba karaparo ndal kole de vormo ngawazali de tsahao wadonu nge komorbesha okay famiza to zisifana za la shuke nsana mbio wantomba wafanye jidadi wato wempavi umtsanga wauti ya vanu servo ilio watientongo zangina zankili na hikma navani istohumulwa ambane armo vande wa maore wantu walika o de waka warengwa harma imiza quarantaine katwa shuka moro wala komori vatuhu maikao va media moja de signale mayoti ambane va wantu watestewa alisue suku zile watenda ma positif na wala wa maswani be pour l'instant information silindra i confirme na media zangina mana media moja tu dia hirongwa da razimu onto jambe bavoyo kweli be ya utsahar mambieni ambari sifanye jitihadi rangese rizungue ile rjue ranrifiana na humia Mungu wantu walala komori madhamana lala komori wajame umentongweni ntitongo lazima ingie komori au wasirishe medezavan manarfahamu varsimia Mungu ingie komori wa maruhe be wadeunu utojua urlishie tarehe nziro halisi mfano wa tarehe kao idharuba irlishia en 59 ou le 22 décembre 50 plutôt au mfano wa kafala mjanga l'argeli diazo en 76 parce que irlishia jaraha nziro karsimia mungra wasuli vavo de karto wasuli vavo na ikaka kula dhamana arengeze responsability zahe harmai habari nvani mjeleze uruwazi na hufanya mbavale msiele wa mbavale mtojo mtitie wantu zitongozini au be suku mengono masuku zitojivenua na vavo itoka trotari ritosikitia mana vavo sidera parana hasara wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naomba Mungu kama wavenze Mwenyezi Mungu hafadhi insi yetu ajalie na kakula mkomori adunge zikonsenyis kao sto hafadhi inshallah bi